40,000. Ipapakonvert ni ma'am lahat. Yan G-Gibbs na ma'am. Click lang natin to. Ito po yung G-Gibbs natin ma'am. Ito po yung monthly nyo po. 4,200. Ito na. So, ayun na po. Successful na. Pumasok. Pumasok na ma'am. Thank you very much po. God bless po. Ingat po. Bye po. Ito naman tayo mga guys sa ating panibagong video. So, ngayong araw nga pala meron tayong imi-meet up na 40,000 G-Gibbs. So, ngayon nasa biyahe na tayo. Ayan. Paglabas lang na ito sa may Jollibee. Sa Pote nga pala tayo magmi-meet up. Ayan. So, imi-meet natin si ma'am na magpapakonvert ng 40,000. So, paano ba yung mga guys? Samahan nyo kami sa ating panibagong trading series. So, yung mga guys, nakarating na tayo dito sa may meet up point natin kay ma'am. So, tara. Hanapin natin si ma'am. Sige po. Nice to meet you po. Tara po. Loob na lang po tayo. Bali ma'am, open nyo lang po muna yung Gcash nyo po. Check natin yung offer. Ayan. Yung G-Gibbs offer ni ma'am. 40,000. Ipapakonvert ni ma'am lahat yung ating G-Gibbs. So, tara ma'am, process na natin. So, ayan yung G-Gibbs na ma'am. Click lang natin to. Ayan, tapos next. Ayaw ah. So, ayan po yung G-Gibbs natin ma'am. Ito po yung monthly nyo po. 4,200 21 4,211 po yung monthly po natin. Sige ma'am. Proceed ko na po yung ating G-Gibbs. So, click lang natin to. Pay with G-Gibbs. So, tagal. Eto na. So, ayun na po. Successful na. Pumasok. Okay. Bali ma'am, pa-save na lang to ma'am. Tapos, send nyo po sa akin yung resibo ko. Kala namin ma'am para sigurado po. Ayan. Yan ma'am, bali, pumasok na ma'am. Thank you very much po. God bless po. Ingat po. Bye po. Ayun na nga mga guys, successful transaction na naman yung ating 40,000 G-Gibbs. So sa mga interesado, diretso na kayo dito sa aking Facebook account. So paano ba yung mga guys? Salamat sa panonood. Ngayong araw nga pa rin pala, meron din pala tayong ka-meet up din na 60,000. So abangan nyo sa susunod na video ko.